पुइलु रे सनाम को जोहार नित मिन न्यूज हिजुकना जहां दो मिट वीडियो वायरल कना जहां कोना दो नेलो कना जे सांताल को नितुम ते से सांताल जातीय नितुम ते नोंकान नोंकान कथा को मेनेदा जहां दो उइहर बांग बन दाड़िया किछु दिन लहार गे हेलन थाना मौलाना हजरत अली जहां दो मेने थाना सांताल को बोका कना ओना साउते बोंगा बुरु इदियाते हो मिट बार कथा मेन ले थाने मेनखान नुई नोंकान नोंकान कथा मेनेदा जहां दो उइहर हो बांग बन दाड़िया चेदा से दोमेतेट गे बेबाड़ी कथा मेनेदा तो देलान खान ओना वीडियो ना गे इन फुल वीडियो देखा बन कना आर हे आपे ठेनी नेहर वा जे आपे हेडफोन जरूर यूज पे चेदा से नुई नोंकान नोंकान कथा मेना कदा जहां दो उइहर बांग बन दाड़िया तो दया हाथे हेडफोन लगन साइ लगाव ताबन पे तो देलान खान ओना वीडियो गे आपे कोइन देखा बे कना মনের দুঃখে মাল খাই এই ধর চুয়ানি পুচানি তার সাতালের উঠাছাড়া চলে সাতাল জাত ছোট জাত কি খাবে না খাবে হিসাব আছে তুই কোন হিসাব আছে এখন মংলু মাতাল কোলে সবাই চেনে মংলু সর্দার কোলে কেউ চেনবে বিটিটা দুঃখে আমার জমে গেল আমার সংসার গেল আমার বউটাও গেল আমারও যাওয়ার বেলা হল এখন মংলু মাল লাখে কি করে কাটবে তুই কমন্ডল সাতাল জাত ছোট জাত কি খাবে না খাবে হিসাব আছে ওই যে যুদ্ধের বছর 71 না 72 সালটা আছে আমি খালি আমার বেটির এক চেক করছো দূরে যাই দেখনো মিলিটারি আমার বিটির শরম ধরে টানা টানি করে আমি বাপ মন্ডল আমি বাপ এর হাত ধন্য ওর পাও ধন্য কত কাকুতি মিনতি কোনো ছেড়ে দেয় তোর আল্লাহ দোহাই লাগে ছেড়ে দে কোনো বিধবা আমার কথা শুনলো না আমি কখন যে জ্ঞান হারানো আবার উঠনো এ কাণ্ডে কোনো অভিযোগ কোনো বিটিয়া মিনুকা করে ডাক ভাল লাগলো জোরে জোরে বিটি আমার ডাক চেনল না আমি এখন মাল খাবে না তো কি করে কাটবে তুই কমন্ডল সাঁতাল জাত ছোট জাত কি খাবে না খাবে হিসাব আছে একদিন পুনতার বেলা বিটি নাই হবে মূল কার জন্য কাম করবে মাটি কাটবে সংসার করবে কি করবে এ দেশে থেকে যে দেশ প্রথম মুখ মাল খাওয়ালো যে দেশ বিটিকে মোর কেড়ে নিল যে দেশ বিটিকে মোর নষ্ট করলো এখন মংলু মাতাল কোলে সবাই চেনে মংলু সর্দার কোলে কেউ চেনবে সাঁতাল জাত ছোট জাত সাঁতালের দেশ থাকে সাঁতালের জাত থাকে যার যার জাত নাই যার দেশ নাই কার জন্য সে থাকবে দেশে কি করবে সে পর দেশে মংলু কি করবে মংলু থাকবে না মনে মনে যা ভাবলো তাই করলো গায়ের যে চাদরটা ওটাই সাথী হলো আমার আমি হাট ভাল লাগলো জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ওই যে চিরি নদীর ঘাট আছে না সোটাফির ওখানেই বিটির দেখা পানু মুয়ও সরম পানু মোর বিটিও সরম পালো বিটির বন্ধা শরীর দেখে আমার গাঁত আগুন জ্বলল গায়ের যে চাদরটা ওটা দিয়েই মুই বিটিকে ঢাকনু বাপ কেনে এসব দেখবে ঈশ্বর বাপ কেনে এসব দেখবে তুই আমার বেলাতি অন্ধ হলি আমি কানবার লাগনু আমার কান্দন শুনে আকাশ কাঁদলো বাতাস কাঁদলো এখানে আমার মিস্টেক হয়ে গেছে দেখে অফ করে দেন বাপ কেনে এসব দেখবে ঈশ্বর বাপ কেনে দেখবে তুই আমার বেলাতি অন্ধ হলি আমি কানবার লাগনু আমার কান্দন শুনে আকাশ কাঁদলো বাতাস কাঁদলো অন্ধকারের কালো কালো কিন্তু কেউ এলো না এখন মংলু মাল খাবে তো কার বাপের কি আর যারা ব্যবসায় কে সাবার করলো এর জবাব কে দেবে মন্ডল এর জবাব কে দেবে तो नोआ वीडियो अब बन नामा कदा लुरु गई यूट्यूब चैनल खुना चदा से उनी के फर्स्ट टाइम में रोस्ट ले ताहे रे आर हैं नोंकान हर को चेक चिका लागती कना अवश्य कमेंट आते बड़ाई चुइन ताबन पे अवश्य आपे को कमेंट और आपे को ओपिनियन आडिते के लागती कना जे नोंकान हरा चेक चिका लागती कना और बाखान दो तायम दाराम सांताला नितुम ते से सांताला जाति नितुम ते से उनको परिवार नितुम ते जहाना के को लई दाड़िया चेदा से नुकु तो बड़ाई नामा जे सांताल दो चेन हो बांग को चिका दाड़िया उनको नितुम ते जहाना के लई के तो आपे को कमेंट अवश्य लागती कना अवश्य दरकार कना तो लोगन साइ कमेंट ताते सदर ताबन पे जे नोंकान हर को चेक चिका लागती कना आर हे नोआ को दियाते इन सनाम कोठे नि नेहरो आ जे नोआ को दियाते लीगल केस ओना साउते एफआईआर ओना साउते संस्था सुसरिया को नोआ को दियाते को एक्टिव मा नोआ को दियाते जहाना के मिटिंग स्टेप को हतावमा माइनखर मुचर सनाम को के सागुन जोहार और जहाना के अपडेट हिजो अवश्य बड़ाई जोना।